नमस्कार। यारी भितरे किट्रे छात्री मृत्यु घटना को बेस किछि दिन बीतीगला एवं ए घटना बाबद रे आपण माने ओडिशार आंचलिक गणमाध्यम कहतु बा जातीय स्तर गणमाध्यम जो खबर देखा पाउथुले बोध हुए तार संख्या टिके ह्रास पाई जाइछि किंतु ए घटना को साधारण भाव में जो माने देखिचंती जो माने बाबद रे गणमाध्यम खबर जानिछंती एवं सामग्रिक भाव में ये घटना बाबद रे जो माने अधिक भाव में प्रभावित होइचंती से माने कौन ये घटना को एते शीघ्र भूली जिवे एवं ए पूरा घटनाक्रम रे नेपालवासी किभली भाव में प्रभावित होइचंती ये घटना को से माने भूली गलेनी कि नेपाल युव समाज कहतु सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहतु बुद्धिजीवी कहतु बा राजनेता कहतु एमान को उपरे किट छात्री मृत्यु घटना किभली प्रभाव पकईछि एवं से प्रभाव एपर्यंत नेपाल ले अछि ना नाही यह जानिबा पाई आमे गोटे प्रयास करिथिलु एवं नेपाल जनाशुना सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट युववर्ग एवं राजनेता मध्य ए बाबद रे किछि प्रश्न पचारिथिलु सेमानकर मतामत एवं प्रतिक्रिया को देखिला परे आपण भी विश्वास करिवेनी जे घटना को लेकिन जदिओ ओडिशा रे बा भारत वर्ष रे गणमाध्यम रे खबर संख्या कमी जाइछि किंतु ए घटनाटी आज भी नेपाल ले अनेक लोकों को प्रभावित करिछि प्रभावित करुछि एवं सेमाने अपेक्षा करिछंती केबे तांकर झियो को न्याय मिलिबो एवं दोषी को उपरे कार्यानुष्ठान हबो जो मानकर प्रतिक्रिया आमे नैथिलु ए घटना बाबद रे सेमाने किभली प्रतिक्रिया व्यक्त करिछंती ए घटना को नेकी ए घटना तांको किभली प्रभावित करिछि एवं आज दिन रे सेमाने एई घटनार निष्कर्ष को किभली अपेक्षा करुछंती से बाबद रे आमे देखिबा जो मानक ठारू आमे प्रतिक्रिया नैथिलु सेमानक भितरे प्रमुख भाग रे थिले रंजू दर्शना आपण माने जानि रखिबा दरकार जे रंजू दर्शना किए रंजू दर्शना हेउचंती नेपाल ले साधारण भाव में लोकों भितरे खूब कम समय एवं कम बयस आदृति लाभ करथिबा जणे सोशल एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एते कम बयस रे से नेपाल अनेक लोकों को प्रभावित करि पारिछंती अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रसंग रे लोकों सहित ठिया होइचंती जातीय एवं अंतर्जातीय प्रसंग रे निजर मतामत रखिचंती लोकों पाखरे एवं गणमाध्यम आगे रंजू दर्शना हेउचंती जणे जनाशुना सोशल एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नेपाल एवं तांकर आउ गोटे परिचय होउची विवेकशील साझा पार्टी गोटे राजनैतिक दल नेपाल ले जार सी होउचंती जनरल सेक्रेटरी तो रंजू दर्शना को जेतेबेला आमे किट छात्री मृत्यु घटना रे किछि प्रश्न पचारिथिलु एवं तांकर प्रतिक्रिया जानिबाकू चाहिथिलु से आम प्रश्न सुनिबा परे जो प्रतिक्रिया दैछंती बा मतामत दैछंती ताको मुटिका आपन पाखरे उपस्थापित करिवि एवं याकू देखिबा परे आपन बुझी परिबे जे नेपाल ले किट छात्री मृत्यु घटना किभली भाव रे नेपालवासी को प्रभावित करिछि आउ सेमाने सतरे कोन ए घटना को भूली गलेनी कि प्रथमे नजर पकांतु रंजू दर्शनांकर प्रथम मतामत ए घटना बाबद रे जेतेबेले से जानिबा को पाइथिले गणमाध्यम रु एवं ए घटना जानिबा परे तांको मनरे किभली एक प्रतिक्रिया आसीथिला नजर पकांतु एई प्रतिक्रिया उपरे Yes, we heard what they said, and we also saw in the videos how they treated our fellow Nepalese students. Their voices had their tone of voices had the elements of harassment, abuses, and also a thing in which they all tried to dismiss Nepal as a sovereign country itself. So saying that their institutions budget is higher than the budget of Nepal, there was a really nonsense thing coming from two employees. I don't know how could
they even say such foolish things to harass our students when they were only demanding justice in the case of their friend's suicide. And even on the suicide case, we also got to know later on that the Prakriti had time and again asked for help with the administration, but the administration failed to address her queue. She had asked them time and again to help her out, and this is unbearable. This is intolerable. ए प्रतिक्रिया आपण भल भाव बुझीपारे जे रंजू दर्शना भली जड़े सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जी गोटे युव वर्ग को बिलंग करुँच घटना किभली प्रभावित करते मर्माहत कर घटना से सीधा सड़क भाव में किट कर्तृपक्ष को दायी करुँच किट कर्तृपक्ष आचरण तांको नुहे पूरा नेपालवासी को विचलित असह्य बोध कर स्पष्ट भाव में कहते रंजू दर्शना से भली ये घटना बाबद रे अधिक भाव में जिते आम जानवा चाहिलु जे घटनाक्रम बाबद जिते से गणमाध्यम पढ़ा पाइले टेलीविजन चैनल रे देखा पाइले ये घटना को लेकिन मनरे क्यों प्रकार धारणाटीए तैयारी होता ता भी टिके आपण देखंतु. So the main culprit is the boy who had been harassing our fellow sister. The main culprit is him. And then comes the administration who failed to understand what she was going through even after she went there and she filed complaint against the situation going on with her. Then the whole institution must be held accountable for this issue, because it's not only about Prakriti. It's about a lot of Prakriti who might not even be Nepali. It's about other nationals as well. It's about Indian students as well. It's about how the institution run itself, how the loophole in the system is played against those students who have gone there paying fees from their own pocket. They've not gone there with free education or anything like that. Maybe few of them would get scholarships, but they have paid their fees, and the institution cannot randomly turn away having this issue on the front line. यही प्रतिक्रियाटी रंजू दर्शनांकर सूचित करुछि जे पूरा घटनाक्रम रे काहाकू दायी करा जाई पारे. याकू जानिला परे बा देखिला परे से बुझीगले जे काहींकी प्रकृति लामसा भली जड़े नेपाली छात्री को मृत्युवरण करने को पड़ा बा आत्महत्या करने भली एक चरम निष्पत्ति नवा पड़ा. रंजू दर्शना प्रतिक्रिया सूचित करुछि जे ए घटना रे किए दायी. प्रथमे से पिला को से दायी करिसंती जे प्रकृति को मानसिक निर्यातना देइथिला. द्वितीय रे से सबु दोष देइछंती किट कर्तृपक्ष को. किट कर्तृपक्ष किभली भाव में शैक्षिक परिवेश रखिछंती, किभली भाव में किट्र कर्मकर्ता माने अणदेखा करिछंती प्रकृतिंकर अभियोग को, जहा फल रे तांको एक चरम निष्पत्ति नवा पड़ी. एवं घटना परे किट कर्तृपक्षंकर जो प्रकार आचरण एवं उच्चारण याकू जेते निंदा कले भी कम हब. एवं यही घटना जो भली भाव में घटीगला, जो ढंग से सामना को आसिला, एथिरे केवल किट कर्तृपक्ष ही दायी एवं से माने एथरु खसी पारिबे नाही, ए प्रकार मत रखिचंती रंजू दर्शना. सेही भली किट यूनिवर्सिटी बाबद रे आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिचंती रंजू दर्शना, ता भी टिके भल भाबे आपण सुनंतु. After the issue that came on the surface, we've now started questioning about how and what kind of fundamentals, what kind of values does the institution hold? Because I'm again repeating this, it's not only about Prakriti Lamsal's issue. There might be other underlying issues that has not even come to the surface yet. And it's also about Nepal-India relationship, which has been here since ages, since the time immemorable. And now with this one issue and how the teachers dealt with the students, what speeches they gave, that's unbearable. And we as Nepalese people were totally against it. एथिरे स्पष्ट भाव में से कहउचंती जे किट रे गोटिए घटना घटीगला,
ता नुहे एभली अनेक घटना घटु थाई पारे ए घटनाटी सिना गणमाध्यम सामना को आनिबा परे या ऊपर चर्चा आलोचना होउची एवं प्रकृत रे किट रे किभली शिक्षादान चलीची किट्र परिवेश कौन ये सबु बाबद रे ए घटना ही उजागर करदेला किट कर्तृपक्षर मानसिकता को ये पदारे पकईदेला केवल नेपाल एवं भारतर संपर्क को लेकिन ये गोटे खराब वातावरण तैयारी कला ता नुहे बरं किट रे घटुथुबा घटना बाबद रे किट कर्मचारी मानसिकता बाबद रे जहाँ साधारण लोक जानीपारि न थांते बा जो माने सेठी पिला को पाठ पढ़ा पठाउचंती से माने भी जानीपारि न थांते किंतु ए घटना सबु किछि उजागर कला एभली एक घटना को जीए देखिछि जीए शुणिछि से निश्चित भाव में तीव्र निंदा करिछि ए कथा को सूचित करिसंती रंजू दर्शना जेतेबेले ए घटनार तदंत चलीछि आपण माने जानिचंती राज्य सरकार तरफ गोटे हाई लेवल कमिटी गठन होईछि से यार तदंत जारी रखिछि एनएचआरसी मध्य तार गोटे टीम पठेकी तदंत करिछि एई परिप्रेक्षी रे रंजू दर्शनांकर मतामत मध्य आपण टिके जानिबा दरकार जे तदंत को नेकी कोन कहउचंती रंजू दर्शना. So I think the investigation should not only come from one-dimensional investigation is not enough for this case. There should be a investigation on different layers. First, to the administration, who seems to be ignorant to the woes of the students, who seems to be ignoring what students are facing themselves. Second, to that boy who could who was heard. We also heard the phone recordings of that boy talking to the girl, talking to Prakriti, and a decent person cannot hear anything what he is talking. He's been abusing in each word, in each second. So second investigation is on the boy, and the third on the whole fundamental values that KIIT stands on. What values does KIIT have? Is it the institute only for the purpose of giving degrees, or it holds something more? दुई तीनोटी दिग को गुरुत्व दबापाई तदंत प्रक्रिया रे रंजू दर्शना एठी कहउचंती. प्रथमटी होउची जे किट कर्तृपक्ष कहीं ए घटना को अणदेखा कले जदि से अणदेखा कर नथांते प्रकृतिकर अभियोग को गुरुत्व दे था गोटे जीवन बची जाता तेणु तदंत परिसरभुक्त प्रथमे किट कर्तृपक्ष हवा दरकार. द्वितीय जो पिलाटी अमानवीय व्यवहार कला नेपाल छात्री प्रति एवं जो भली भाव तार ऑडियो शुणा को मिलूची या शुणा पर किट कर्तृपक्ष करुले कौन किट कर्तृपक्ष कहीं कार्यानुष्ठान नेला नहीं कहीं सी नेपाल छात्री अभियोग को गुरुत्वर सहित विचार कले ना से दृष्टि ए बाबद में एक स्वतंत्र अनुसंधान आवश्यकता रही एवं केवल ए घटनार अनुसंधान प्रक्रिया को सीमित रखिले चलिबा नाही. किट्र शिक्षादान पद्धति किट्रे चाकरी करिथिबा कर्मचारी मानकर मानसिकता एवं पूरा किट यूनिवर्सिटी केउ भली भाबरे चालीछि किट यूनिवर्सिटी पछरे आउ कौन रही ए सबु किछिर पुंखानुपुंख तदंत हबार आवश्यकता मने करुछंती रंजू दर्शना. सेहि भली आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिसंती रंजू दर्शना जे जहा किट बाबद रे सुनिबा को मिले किट्र प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंतंकर व्यक्तित्वर आउ किछि दिग मध्य से उजागर करिसंती ताकू टिके भल भाबे आपण सुनंतु. So about its founder as well, Samantiji, who has been in conversation with many Nepalese intellectuals from a long period of time, and he used to hold a very good image, very intellect image here in the circle. But then after this case, and after a few days of this case, I also saw the video of Samantiji inviting all Nepalese students, saying that whatever happened has happened. Now you can come to the institution. No, sir. Whatever has happened, you cannot just simplify this. Can you say the same thing to Prakriti's mother and father?
can you stand in front of them and make an eye contact and say whatever happened has happened? No, you cannot just go away like this from this case. A person has died, a person has killed themselves. So the investigation should be on different levels, as I said. Firstly, on the administration side, secondly, on the boy, and thirdly, on the whole system of KIIT and the values that it holds or it does not hold. रंजू दर्शनଙ୍କର ए वक्तव्य सीधासଳଖ ଭାବରେ କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାବଦରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ନେପାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ରଞ୍ଜୁ ଦର୍ଶନାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିଛି ତା ବି ଏଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କ'ଣ କେହି କେବେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି? ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି କେହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ସର୍ବୋପରି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରର ମୁରବୀମାନେ ବା ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା ବା ଏ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବାବଦରେ ରଞ୍ଜୁ ଦର୍ଶନାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଟିପ୍ପଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନାହାନ୍ତି ରଞ୍ଜୁ ଦର୍ଶନା, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। We need to be assured. We want government to assure us that none of the other Nepalese student will have to face any of the abuses as harassment that we saw aftermath in this case. We saw after the case happened inside the KIIT institution or whatsoever. There are thousands of students in different parts of India studying, even to this date while I'm talking with you. So we want government of India to ensure as a whole how they treat their international students. Yes, we have been saying that we have a relation of roti and beti. We say this, hamara roti or beti ka sambandh hai. So if we want to continue this, then government of India needs to be cautious on how it handles the cases like this. And also, it's okay if the government of India only wants this relation to be limited to roti only, limited to transaction, monetary values only. It's okay. But we have to think thoroughly on how we are dealing with this. And it is especially to the government of Odisha and the government of India. ଏଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଉ ନେପାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ନେପାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ କେବଳ କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ନିବିଡ଼, ରୋଟି ଏବଂ ବେଟିର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଏଠି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେପାଳବାସୀ ବା ନେପାଳର ଜନସାଧାରଣ, ନେପାଳର ଯୁବବର୍ଗ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ କି? ଏ ଘଟଣାର କିଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜୁ ଦର୍ଶନା ତା ବି ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। Yes, we want justice, and even I've written it on my social media as well. So the case was in the limelight for almost a week, and then slowly it might have looked like it's fading away. People have stopped writing about this on their social media, but we have not forgotten. We might have stopped writing, but we have our eyes on the case, and we are looking forward to what happens on this matter. If the culprit will get punished or not. We have our eyes on this, and if anything as such happens, if the culprit gets away freely, or if the administration, if the person concerned do not get punishment as required, then I think we will be taking this matter to the foreign affairs and will be pressurizing our
foreign minister to deal with this diplomatically as well. ରଞ୍ଜୁ ଦର୍ଶନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳର ଯୁବବର୍ଗ, ନେପାଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନେପାଳର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଜି ବି ନଜର ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର କରାଯାଉ। ପ୍ରକୃତି ଲାମସାର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ଖିଲାପ ହୁଏ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ ଯାଏ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଏ, ବିଶେଷ କରିକି କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ନେପାଳ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଏ ଘଟଣାରେ ପୁନର୍ବାର ଚାପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ବି ନେପାଳବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ଏତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାରୁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ପରିବାରକୁ, ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ନେପାଳ ଏବଂ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ନେପାଳବାସୀ।